TTADC hapang Tata Stripe by Kathalai Tabo Khumulungono UPSC TPSC Porikha Rani Abhai Juda Juda competitive exam rok ni bagai Puya 100 jona student dongno tui phranani chengrani bagai tangjagi tongmani nok rok no thangi naikha CM Ronald Deborma tai Tata Stripe ni tangkhra adong rok Tabuk security 80% samung tang baikha buah grabai kok datino salai datino o coaching class no chengnani bagai sakhari tong hnoi sai khnaraka CM Ronald Deborma tai tiprasa sikla rokno juda juda habanogni officer samnani TCS IAS abahai juda juda beremo amjukmung ni bagai tiar khlanin bagai no TTADC hapani o sakhar mungo Tata Stripe bahaino chubasur laimani bai balai kheno khatongino samung donai hnei kha khlaimani kok sai khanraka kok toma thumne rokno CM Ronald Deborma Tini puilano sing thasingo puila jaga naikha mongkai sini UPSC TPSC ni bagi je coaching classes sing je start khaya naimani omni thainai likasing borok sini puila meeting paimani yagulono borok building hoite খুব তাড়াতাড়ি বড় ভিজিট খাইপেনে ও এক দুই সপ্তাহ মিসিং মনো তাবং সিমনা সং থাই রেডি কে তনকা নাই ওকে মনো যারা ইউপিএসসি नि বাগে ইন্টারেস্টেড টিপিএসসি नि বাগে তাই বিভিন্ন রকম ভাবে কম্পিটিটিভ এক্সাম রক যে তমানি অমন্তি সং কাহাম পদক্ষেপ নানা থাং তং সিনি স্টুডেন্ট नि বাগে ওকে আর খুব কম সং যে কোন কাছে এক্সাম नि বিসিং দি বংনো সং সিনিয়র এডমিশন নানাই পুইলা সং 100 student by start khayna hanai sing wan sulai tong bubagra by salai paikha gamono tabuk Delhi ni borok phayasak sing final saimia ko tobo tabuk ni simno thai nai ready khai tong ka okay tabuk second kai sini Tata Stripe by sing kathalai TTADC hapang kathalai খুব তাড়াতাড়ি skill development training center khulujana thang tong orono nukana boni classroom rok boni kitchen rok pura hotel setup omo sunai thoto kai khai ke borok gombo sing খুব তাড়াতাড়ি no complete khainani phaisigono no nukana 80-90% samung complete jak 80-90% तो complete हुआ है हाँ और थोड़ा बाकी है ये भी complete हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग जल्दी इनोग्रेशन कर लेंगे संग तात्री नो इनोग्रेशन कर लेने ओमनो एवं उमदिके ना आस्ते आस्ते सिन TTADC नि जे सामुं का हम रंग नुकनाय सिनि जत्तो बेकारंनि बागै सिनि सिक्लारंनि बागै ते स्टुडेन्ट रंनि बागैबो अनेक किछु काहाम खबर तुइ TTADC हापां हाइतङ बुबाग्रानि लिडारशिप नि बिसिंति सामुं काहाम खायनायनि बागैनो समाय तांलायजाक जों एवं वा सामुं काहाम नन खायनाय हमनो आसे दिरे मियासे तिनि फुङसे डिपार्टमेन्ट मानबाय द्रबला के आसे आसे ताबु सिमनो जों चेरि नायतङ बो फिल्ड तम खायमान बो डिपार्टमेन्ट तम खायमान डिपार्टमेन्ट वाइज हमनो विभिन्न परिकल्पना तंसिनि नरा आस्ते आस्ते नंनाय मिडि आं उसकां सागा पुइला समाय तामा दिनो आस्ते आस्ते खुनुगिरि बायनाय जों तम तम खायनो थां तम खायलाय दं प्लेनिंग सिनि प्लेनिंग बो अलरेडी 90% कंप्लीट अ 5 बोसोर तम खायनाय हमनो आस्ते आस्ते नर नुगि थांनाय हामबाय स्टुडेन्ट जे 100 जन हा ओके पुशिं पन्जानाय दासा इ अरो सेम इको ताउक जेमन अरो टाटा स्ट्राइप जे खायतिं एदा अरो नुखना नंनि बलनि क्लासरूम रक अरन तंनाय हस्टेल बो दंबोनि एकटा रूम 4-5टा बेड गोनां रक उमदिकेनो जोंसिन कोचिं क्लास नि बो सेम सिस्टम केन खायनाय किन्तु ताबुक संख्यामनो बुबाग्रो कक सालायमाके इमिडिएटली स्टार्ट खायनानि गामतो सिनि 1 बोसोर प्राय नाङि गामतो ओंखाय 1 बोसोर 6-7 मास सिंनाबले ओंखाय ताबुकै सिन जे कोचिं क्लासेस UPSC TPSC IBPS कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि बागै जे कोचिं सेंटर UPSC नि आलादा TPSC नि आलादा बेस सिस्टम के तंनाय हम टोटल जों प्रथम दिगे 100 जन स्टुडेन्ट टारगेट खायतङ बंनि बागिबो फ्यूचर जों हस्टेल खायनायनि प्लेनिंग दङ बरनो बाहायकेनो जों हासाल साम्पानि जारा हस्टेलाव दङिनो गाहामके कोचिं रनानि बागै एवं ताई ताबु पुइला दिगे अंके बंनो जों टेम्परारि जों कैसे सेटअप खालायलाय दङ और ओमन थाइसिङाव पुइलाव थाइनाय के जों अंके ताबु अमनो परमानेंटलि बाबे खायनायनि बागै जों परिकल्पना नाय दङ प्लेनिंग नाय दङ ब थायो खायनाय बजा खायनाय स्टार्टिं
Gamono norok mungnai haisi oko yang mas mission hambai. Oke ke kiri na tonglan su titi edi sih hapang main salah kan ya. O coaching center da. Almost sini terms and condition ko ekta tongo almost median bising di saklai dene. আচ্ছা অমত নারওয়াই Osaka. We are having half part na for TTADC. TTDC little bit. Maximum part is now converted into the Sini je tongjang nai lodging ni bagi oro completing ba ke nor nuk nai tong ta borwe mil lai na sing khaitongo. Ngai skill development bagi alka part teke guest house bot tong khutau bo.